تاریخی مظلوم اقوام کہ جس پر وہی مقتدرہ قوت، وہی سامراجی طاقت جس کی تاریخ کو مسح کر کے ان پر بزور جبر اپنی تسلط برقرار کرنے کے لیے ہر قسم کی ظلم و جبر کر رہے ہیں۔ اب ہم دعوت خطاب دیں گے اکرام اللہ MP کے رہنما اکرام اللہ صاحب کو کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اکرام اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وجہ امرات و مات و بہار اور منی علاقہ مردمہ واجہاں میں یک بلوچی مثال استے خوشی اگر یک لٹ چار قرض یا جاگا کنا یہ پروشک گرانے اگر آہنے یک یک کرے آئیے پروشک سک آسان مرچگی میں مثال میں یک کہتی اما وقتا تک نبی کے ماں درس یک نبا ماں درس پرشتگی یک کے یک پارٹی یک کے یک پارٹی یک کے دیگے پارٹی میں گپ یک کے وقتے ماں ظلم شکارا نہ سندھی نہ پنجابی نہ دیگے قوم جیسا کہ اللہ رب العزت فرمانے کہ من آ انسان آلتا اجبر نہ بدلینی جو وتی آلتا وط نہ بدلینی پرچہ کہ انسان آ رہا اللہ رب العزت اشرف المخلوقات بنائے تھا وہ پیدا پتا آئیرا علمی بدتری داتا کو آئیرا ہمیں سوچ داتا کیا شرری و گندگ یا بدان لیکن ماں وتی علاقے تو کا نشتگا گپ جنا کہ پلان جاگا ای کار ناجائز بو اگائیں ظلم بو اگائیں لیکن ظلم میں خلاف ماں درس یک بو اگا تیار نیا جب تک ماں درس ظلم میں خلاف یک نبا اور ہما وقتا تک میں آوازہ کس گوش نداری میں آواز ہما وقتا تک کیسے سر نبی سامراج و مخلوقہ تک یہ گورنمنٹ تک جب تک ماں نہ سندھی نہ پنجابی نہ پٹھان نہ بلوچ صرف اور صرف ماں جب تک انسان نہ بنا اور ٹیمہ نہ روئے جبکہ ماں اشرف المخلوقات ہے ہم اللہ فرمان مطابق یک ببا نہ کیسے دگے قوت مارا کیسے پروشکا نہ ربے کیسے پروردگار مدد میرا گون نبی مارا مدد ہما شرطہ گون بھی کہ ماں ظلم میں خلافت درس یک بے درس پارٹی ماں مرچی مچیا چی ادھا ہاتھ کے گئے نیشنل پارٹی بھی سنگتانا ہے ہمیں گزارش کو تھا اور درسین سنگتانا براتانا پدا یک کے ہمیں گپا ہوشی کہ جب تک ماں یک نبی مارا ہے میں گپ گوش دارنگ نبی لہذا اما وقتا کہ نیب بتا اما نیب پہ بلکہ اگر ماں یک نمونہ پدا بھی آ رہے نو پدا بھی آئیں بس سیاسی گپنا جی بے بخشے من سیاستے سرا یہ نیس تھے لیکن میں یقین درخواستہ کہیں کہ واجہاں ماں شما وتی کشو کر رہے بیچارہ وتی دوست و دشمنم شجیہ پجا بیارا اور یک بے بننے مرچی ای پارٹی اور ای مرچی مچیا چی مدرسہ چی درخواست کہیں کہ وتی آوازہ یک کنے وجہ جب تک میں آواز یک نبی میں کہ وہاں کس میں گپا گوش نداری مہربانی اشاد اکرام اللہ صاحب کہ وہ تی خیالاتہ نے اظہار کرنگا تو یقیناً قومانی سرا بو کے ظلم و جبر دار کے واسطہ اتفاق اور اتحاد ہم مظلوم یونٹی ضرورت ہے اگر نہ ماں ہمیں تابا ڈیوائیڈ با اور پشتونو ہمیں صحابہ جینوسائیڈ بھی بلوچے ہمیں صحابہ جینوسائیڈ بھی اور سندھیے بھی ہمیں صحابہ جینوسائیڈ بھی تو نوما دعوت خطاب دیا
صوبائی الیکشن کمیشن عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان عبید اللہ عابدہ کابیتی خیالات اظہار بکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدا شہید چوک پر اس دھرنے میں بیٹھے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام اس دردناک واقعے میں شریک تربت کے غیور عوام، سیاسی اور پولیٹیکل ورکر، بلوچ قوم کے اور میرے بہادر بہنوں، مائوں، بچے، بزرگ، نوجوان، سب سے پہلے تو میں عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے شہید بالاچ بلوچ کو اور اسی طرح تمام بلوچستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سرزمین کی خاطر، اپنے عوام اور اس دھرتی کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ دوستوں اور بہنوں، مجھ سے پہلے ہمارے دوستوں نے باتیں کی۔ ہم دراصل عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے اپنے مرکزی مشر، پارٹی کے مرکزی صدر اسفندیار ولی خان اور صوبائی صدر اصغر خان اچکزئی کے ہدایت پر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وقت لے کر ایک چیز پر میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں پہل جلدی پہنچنا تھا۔ اس پر تمام بہنوں سے اور مسنگ پرسن کے جو یہاں بہنیں اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ ہمارا آنے کا مطلب آپ دوستوں کے ساتھ، اپنی مائوں اور بہنوں کے ساتھ صرف لفظی یکجہتی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم عملی طور کہہ رہے ہیں آپ کا درد، آپ کا مسئلہ ہم بھی اسی طرح آپت سے گزرے ہیں، ہمیں احساس ہے۔ ہم تمام پولیٹیکل کارکنوں کے ساتھ، کسی کے بھائی کو شہید کیا گیا ہے، کسی کے رشتہ دار کو، ہم نے بھی اسی طرح، اور یہ کب تک رہیں گے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی ہم عوامی نیشنل پارٹی کا وقت، مشکور بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پتا ہے ہم نے 2-3 دن ادھر گزارے تھے۔ شہید حیات بلوچ کا جب واقعہ ہوا تھا، اس دردناک واقعے میں جب ان کی ماں اور ان کا والد، ان کے گود سے وہ بچہ چھینا گیا تھا اور اس کے سامنے اس کو بڑے بے دردی سے جو ہے شہید کیا گیا تھا، بھی ہم حاضر ہوئے تھے۔ آج بھی اور اسی طرح جس چوک پہ ہم آج کھڑے ہیں، شہید فدا بلوچ، یہ 1981 میں ہمارے ساتھ کوئٹہ اور مچھ جیل میں ہم جو ہے قید تھے۔ ہم ایک جگہ، بلوچ اور پشتون ایک جگہ، ہم ایک اسکول آف تھاٹ کے سیاست کے وارث ہیں۔ فخر افغان بادشاہ خان سے لے کر پھر خان عبدالولی خان، پھر میر غوث بخش بزنجو، عطا اللہ منگل، خیر بخش مری، یہ جو ہمارے سارے اکابرین ہیں، ہمارا اسکول
ہیں اس کو اٹھا کر ان کی مسخ لاش کو پشتون ایریا میں پھینک دیں اور اس کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ یہ سلسلہ پشتونوں نے جو ہے آپ کے خلاف کیا ہے، اور اسی طرح ہمارے علاقے کے وہ جو اپرادھ ہیں وہ آپ کے علاقے میں اسی طرح جو ہے ان کو پھینکا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے۔ کب تک بلوچستان پر یہ فوجی آپریشن شروع ہوئیں گے؟ کب تک یہ فوجی ہمارے علاقے میں اسی طرح جو ہے مداخلت کرتے رہیں گے؟ ہمیں ایوبی امریت یاد آ رہا ہے کہ جب نوروز خان کو پہاڑوں سے قرآن کے نام پر اتارا گیا اور اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اپنی دھرتی کی جو بات کہہ رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے جس طریقے سے جو شہید کیا گیا، اسی طرح شہید وطن نواب اکبر بگٹی کو انہوں نے پوچھ کشی کر کے اس کا جو ہے جس طرح جو ہے قتل کیا گیا۔ اور یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ بلوچ وطن میں جو وسائل ہیں، کہ بلوچ وطن میں جو سائل اور وسائل کی بات چل رہی ہے اس پر ان کا قبضہ کیا جائے اور ہم اور آپ، ہماری مائیں، ہماری بہنیں وہ ایک غلام قوم کی طرح زندگی بسر کریں۔ مجھے زیادہ آج جس طرح دھرنا یہاں تربت کے اس چوک پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح دھرنا آج چمن میں بھی وہ لوگ روزگار کے لیے جو ہے وہ چمن کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی دھرنا اس لیے جاری ہے کہ ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کا معاشی قتل نہیں چاہیے۔ یہ کب تک یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا؟ سب سے شرمناک بات یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ کچھ دن پہلے تخت لاہور والے کوئٹہ آئے تھے، انہوں نے ایک منڈی لگائی تھی کہ ہمارے پارٹی میں آ جاؤ، اور ایک ان کا تربت کے دھرنے سے یہاں پر جو نوجوانوں کو، جو یہاں پر مسنگ پرسن کو جو مسئلہ درپیش ہے ان کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو ہمارے بہادر ماں اور بہنوں کو اور ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہے، وہ صرف اقتدار کی نشے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لڑکانے والے بھی کوئی وقت نہ کوئی بندہ اس کا یہاں حاضر ہوا کہ ہم یہاں کے مظلوم بلوچ بہادر عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ ان کو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ کل میں سن رہا تھا یہاں پر مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے الیکشن کے لیے ماحول بنایا جائے۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بہادر عوام، ہمارے بلوچ بھائی، ہمارے پشتون بھائی تربت کے چوکوں پر کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے عزم کو، اپنی بہنوں کے عزم کو، ان کے ولولے کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر ہماری تحریکوں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے ساتھ اسی طرح دے دیں، ہم یکجہتی، ہم بھائی والی، ہم اتحاد کا مظاہرہ کر دیں تو کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کا اجتماعی قوت نہیں ہوگا کہ وہ ہماری استحصال کر سکیں۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے، میں ان بہنوں کے ہاتھوں میں
उन नौजवानों की तस्वीर देख रहा हूं, कसम से मेरा सर जो है शर्म से झुक जाता है कि हमारे प्यारे, जो हमारे बहनों और हमारे माओं के जो बेटे हैं, भाई हैं, वो अभी तक लापता हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान हमारी आवाजें, हमारी माओं की आवाजें वो जो है नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरी माएं और मेरे भाइयों, तुर्बत के आवाम बहुत बाशऊर लोग हैं। तुर्बत के आवाम, जब मैं स्टूडेंट था उस जमाने में भी हमने अमीद शहीद जो उनको तख्तादार पे चढ़ा रहे थे, उसके खिलाफ हमने पाकिस्तान प्रोग्रेसिव स्टूडेंट अलायंस की तरफ से एक लंबी और तवील जद्दोजहद की थी और हम भी उसी तरह उनके साथ जेल में बंद थे। हम सिर्फ इसलिए आए हुए हैं, अपनी जो हमारे साथ अवामी नेशनल पार्टी की वफ्द आई हुए है, मेरे साथ है मलक मेरा काकड़, सनाउल्लाह काकड़, वलीदाद म्यानई और वलीदाद अनवर मंदोखेल, वलीदाद म्यानई और हमारे जिला हब के सदर है मनान अफगान। इन तमाम की तरफ से, बल्कि तमाम आवाम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी हमारी जुमात नहीं है, बल्कि ये जितना हक हम रखते हैं अवामी नेशनल पार्टी पर, इतना ही हक आपका होएगा। मैं आखिर में सिर्फ एक ही बात कहता हूं, वो ये है, एक ही रिक्वेस्ट, वो ये है, मैंने पहले ही बात की, जब हम तकसीम थे तो दुश्मन हम पर हमलावर थे। इसका एक ही हल है, वो हम कह रहे हैं, जिस तरह नेब की तर्ज पर, नेशनल अवामी पार्टी की तर्ज पर, जिसमें खान अब्दुल वली खान रहबर तहरीक वो मौजूद थे, जिसमें नवाब खैर बख्श मरी मौजूद थे, जिसमें अताउल्लाह मेंगल, जिसमें बाबा बलोचिस्तान मीर गौस बख्श बिजंजो थे, इसी तरह एक प्लेटफॉर्म हमारे दरमियान होनी चाहिए। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर जो है नहीं आ सकते हैं, एक पार्टी नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम एक नुक्ते पर कि हमने सिर्फ अपने आवाम की सर व माल की हिफाजत करनी चाहिए। चाहे तुर्बत में किसी के साथ कोई वाक़या होता है तो हमने पशीन में आवाज बुलंद करनी है, अगर पशीन में किसी के साथ वाक़या होता है तो हमने पसमी, ग्वादर और खुजदार में आवाज बुलंद करना है। एक ही नुक्ते पे तो हम इकट्ठा हो सकते हैं। मैं यही तौक़ात के साथ डॉक्टर मालिक साहब के साथ हमारे काबिल नजदीकी ताल्लुकात हैं, सियासी हवाले से भी, अख्तर मेंगल साहब से भी, दूसरे जो सियासी अकाबिरीन हैं, तमाम हमारे लिए मोहतरम है। हमारी तरफ से ये है, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, कि हम कम से कम नुकात पे, पार्टी हर किसी का मुबारक हो, झंडा हर किसी का मुबारक हो, हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही नुक्ते पे कि यहाँ हम आवाम की सर व माल की हिफाजत के लिए किस तरह जो है आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने मिसिंग पर्सन को, जो यहाँ मावरे अदालत जो है, ये जो यहाँ कत्लगा बना हुआ है, उसको किस तरह जो है अपने बच्चों को, अपने माओ को, अपनी सरजमीन को, अपनी धरती को किस तरह बचा सकते हैं, इस पर बैठना होगा। हमने इत्याद का मुजाहरा करना होगा। आप तमाम बहनों का, आप तमाम माओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और बलोच एकजहती कमेटी का मशकूर हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी और हमको चंद अल्फाज का मौका फराहम किया। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
بہت بہت شکریہ. ہم اہل بلوچستان کی طرف سے اور اہل کیش کی طرف سے MP بلوچستان کے ڈیلیگیشن ٹیم کے رہنماؤں کا انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی چارگی، اتحاد اور اپنی بلوچ دوستی کا ثبوت دے کر، لمبی اور طویل مسافت طے کر کے آج شہید بداعت چوک پہ شہید بالاچ کے احتجاجی دھرنے، مسنگ پرسنز کے لواحقین کے احتجاجی دھرنے میں اظہار یکجہتی کیا. ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں اور ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں. ماں دعوت احتاب کیا شہید بالاچ گوہار نجمہ بلوچا کیا بھی ہوتی خیالات اظہارہ بکا مانو نجمہ بلوچ. سلام پیش کریں ہمیں ماتے گوہار آنا سے منی گناہ ہمارو جدینگو تکنو دوست جنت بتا ہے منی گناہ امرہ داری کتا ہمار روچ بود کے منی دوست آرائی ظالمہ و اب تک وابا شپا چست کو تو بڑھ پدا گشتے کے 25 روچہ بعد پدا مرال رسے کے دوست سیٹی دیئے توکائیں ماں گل بوتا کہ میں چوک سیٹی توکائیں ساری گشتے گارو بیگوائیں ایچ نازانہ کے کو جائیں ماں گدارانی کے رنیت کا ماں صرف اللہ کے دعا کو ماں زانت کی وقت بے وساں ماں اجبر نیت کگا نو میت کی نمبائی دیگی ماں وطی اللہ سر یقین کرتا ہی دور سے گپ ماں اللہ سر ہیر کرتا اللہ اچھی بات پدا مارا اے گپے رسد کے اے تائی چوک کی اے چیئے تو کا نہیں کیمپے تو کا نہیں پدا مارا مردم انگوش کے شما بیا یک گپے چسکنے میں گدارانی کرا بروے وقتی کہ ماں گدارانی کرا شتا گوشتی ماں وقت بے وساں منگو اللہ یہ کہ بے وساں مارا شما چیئے گوشک بودتا کہ گدارانی کرا بیائے گوڑا پد اشیاء چی پد مات کہو تی لوگا پدا یک خونے یاد کے تائی چوک گارو بیگوا نہیں چوک سیٹی دیئے توکائیں اشیاء چی پد دو سے روچہ بعد سیٹی دیئے آر وطی دارائی توکا پدا اودا عدالت تار عدالت تا مارا پیش داشتی گدارا میں چوک ماں اللہ کے دعا کو کہ یا اللہ میں چوک سر سلامتی ادکا مارے یقین نبوتا کہ یہ گدار باری میں چوک کا بیگونا چسکو تا بڑتا بیگونا چھی کنا ادا کے اد چوک شر را ماشاءاللہ پدا لستے روچہ بعد مات کا سالوں کے واسطہ گود بھی دو پیسہ دور سے گوار اما کلا کما دور سنچو کوشتان چے بگوشے اللہ گو ایش ہمیں خوشی ای آئیے چی ماں میں کو تاکہ ماں یہ شہید ود کنی بلے آگارو بیگوا کو تکا آکے کشتگا ای والد جان ماں نہ کشتا شما ماں سمجھے کہ والد جان ماں ای ظالمہ کشتا ای منی وطی اللہ انہیں مگا چیک رضائی بتا اما روچا کہ منی ماتے لاپیشہ پیدا کتا اما روچا اللہ تے کتا کہ ای ظالم بیبرنتی ای ظالم امود بکوشنتی ای پتا بننام بیبا مرچی سارے عام بننام ہے منی دوست بشتا منی دوست بنائے بلے شمارا ہنچی سیٹی ڈیر ہنچی شہماتی جتا شما تک زندگی تک یاد کرنے کے ای وہ مرتی شوئی چونی لٹی مارا جا ماں گوب کے ماں شیرہ ای بالت جان سوا شیری بو میسرا ای یک مصیبت بو منتر پیغام دیگ لوٹی سیٹی دی ترا کہ ہمیں گدارا گوشتا ای ترا اشیاء وقت رد داتا کہ طرف ای تو چونے شخصی چست بے کا تو مرچی بننام بے بے وقت دوشی مرچی بننام بے سارے عام تو چنچو بالاج کشے تو چنچو بالاج جنے ماں ای واسطہ ننشتہ کہ منہ انصاف بے رسی ماں انصاف واسطہ ننشتہ بتائی کرا تو یک گداری ہے ماں میں واسطہ ایدہ نشتگو کہ منی آدھگے برات و بہار انچو گارو بیگوا کنک بڑتگا امائم بیار ماں دائی کرا انصاف ہے ایچ چیز نہ کنک کہ تو میں واسطہ
مرچی منی دوست وش ہوتا ہمار اوچا کے ہاتھ کو منگو منے نجمہ مرتگلو منی براس کے ظالمان جتا انچو کے موتی سر دوڑتا گوشتی نجمہ تو منی آواز ہے منگو ابا میں زندگی بھر مردی نے نکے رشوت نہ کٹ کا خوشی مت رہا ہنچی ہمتی دیں من چھنا ودہ چیست ماکا موتی آواز ود کرے دیں سبحان اللہ میں شکریہ کرے ہوتی اللہ کہ من نزانتا کہ تو چونے شخصی میں لوگا پیدا خدا موت نزانتا کہ چونے شخصی بتا میں لوگے تو کا بتا مرچی ہنچی لٹی طرح جتگے تو وقت تو گوشتا انچی شہمنا نو کھندک سیٹی دیئے سارا کہتے کہ سبحان اللہ مرچی پوچھا مالے تو کائے تو وطا رکھتا تو گو میں شپے 6 بجے 4 بجے کائیں گوانڈو چستو کنی اما آئے کہ یہ دوستا رکھے تو شہید کو تا تو وقت گوشے کاش کے منی دستا زندگ بہتی ہمیں دوستا رہا من زندگ بکرتے بیارتی پدا دوبارہ لوگا تو وطی عدالت تو وطی جندہ رہا وقت شہر تباہ برباد کو ترا اللہ شر برباد بکنات تو مرچی منی دوست رو واپنتا مارا پاک رہے ہوتی دوست ہے سرا کے منی دوست شہید کنک دو بلے تائی آلو کو چکانی آلے مرچی تو بیچا تو کجا موڑائے تو ترا وقت شر کو تو بائی دیکھو وقت جو شر ترا میں دوستا شر کو ترا میں گدارا تو ہمیں گدارا بیار میں کہہ رہا بیار کہ اے گدار تو زانتا کہ چھوڑیں گوانڈوی بتا بے گناہی بتا شمیں وڑیں گدارانی وڑا نانے نوارتا ایشے دو برات دبئی ہے ای ایشا انچے نان وارتا ای الارے نانا مرچی ہمیں نانا مرچی طرح جتا منی دوست ہوا شوتا منی دوست ہوا نئے منی شیرات رہا ہنچو جتا سبحان اللہ تو ون نزان نئی دھرتا چھے وہ چومن در بھی آئیں ایچ وڑا بھی تو در بھی کت نہ کنے پادا بلوچ تئی لوگ بنے تئی شان بنے تئی شان بنے تئی لوگ بنے پنو پادا ہے ای آوازہ منی دوستا میں واسطہ منہ گوشتا کہ توئی نجمہ منی آوازہ چیست بکا کہ انچو گارو بیگوا کنک بوا گئے کیا کوشک بوا گئے ایچ انصاف گا پیچ نیستے مرچی آواز منی دوستا میں واسطہ کوتا کہ ایشانی دجیاں ماما اور آئی نہیں مرچی بیچارے مرچی کجا موارے سیٹی تو ہمیں بلوچ آ رہا ہوگا اے بلوچ نترہ موت کشے کہ تو چیئے واسطہ منی کہہ رہا یہ وڑی شخصی آرتا من نے تو ہے کہ میں زیادہ یہ وڑی گا پیچ بر نہ جاتا اے دوستا ہمنا بارے چھونے امتی داتا منتوار ارشاد شہید گوھار تو نے جس ہون کو مقتل میں دبانا چاہا آج وہ ہون کوچو بازار میں آ نکلا ہے نما وپا سنگتوں کو دست بندی ہے کہ پولیس بلند دے مقرر احتاب کنا پروگرام جاری ہے اور پشتو سنگتان آبشوں دست بندی ہے واجہ تماشا من گزر کا اور یہ سائیڈ مردینہ آدھا فیمیل ڈسٹربوں کے کمی راہ بندے اسٹیج ہے اسپیس بھی دیئے اور درمیانہ آدھی ماں بنندے سنگتوں کو دست بندی ہے وجہ ایدی ماں بھی آئے بنندے ایدی ماں بھی آئے سنگتا در لگائے توکا بنندے مقررین پیدا کا اور واجہ بنندے پلیز دیوا بنندے اسپیس بھی دیئے والیا پوچھتا بوٹی چلا والیا بھی بابا لوالی میں جاگا دوتا چلتے ہیں جاگا والیا میں تین جاگا چلتی وہ یوڑی زاگ کہہ رہا تو مچاری تمام چاری یوڑی زاگ کہہ رہا
Nizagi tasdukit paanda tali ki teri sulati gati iskula wali soba biga santri pachikuta soba panja tali biga santra wani संगत संगत महाराष्ट्र संगत शमा मेहमाना निवराता राह भी दिए क्या रावा शमा प्लीज शमा डिस्टर्ब मत प्लीज वाजा राह बचकने ما سوره سلام پیش کرنا شہید بالاچا ہوائی گو ہوار شہید شعیب اور درا بلوچ شہدا انوما گپ گپ اردو آکنا آیا والا ما شما درستان اجازت لوٹتا دوستو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے 14 دنوں سے احتجاج چل رہا ہے اور ریاست سے تو ہم انصاف نہیں مانگ رہے نہ ہی یہ نام نہاد عدلیہ ہمیں انصاف دیں گے ہمیں اگر انصاف چاہیے تو بلوچ قوم سے انصاف چاہیے بلوچ ایک پیج پر ہو جائے آج یہ جو چند لوگ ہیں یہ سی ٹی ڈی والے یہ ایف سی والے یہ دہشت گرد بہت کم ہے ہماری تعداد میں اگر ہم بلوچ واقعتاً اپنے خون کے لیے اپنے شہدا کے لیے اٹھ کھڑے ہو مگر ہمارے اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم ایک واقعے کا انتظار کرتے ہیں ہمارا ایک کوئی بلوچ شہید ہوتا ہے یہ ریاست سے دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیتی ہے تب ہم اٹھتے ہیں لیکن جب وہ اس واقعے کو چند روز گزر جاتے پھر ہم اسی واقعے کو بھول کر نئے واقعے کے لیے پھر اپنے گھروں میں جا کر سو جاتے مگر سونا نہیں ہے اب شہید بالاچ کے ٹیم پر آج یہ دوستوں کی جدوجہد ہے انہوں نے ایک تحریک چلائی ہے تو اس کو ابھی رکنے نہیں دینا ہے ہمیں اس جہد مسلسل کرنا ہے اور دشمن کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے ہم اپنی ننگ کے لیے ہم اپنی ناموس کے لیے اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آج یہاں پر بہت لوگ آتے ہیں یہ پارلیمنٹیرین بھی یہاں پر آتے ہیں لیکن میں ایک بات بلوچ قوم کو کہنا چاہتا ہوں کم سے کم یہ اسٹیج یہ یہاں پر بیٹھے لوگ یہ پارلیمنٹ کو نہیں جائیں گے یہ پارلیمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہم آج یہاں سے سب بلوچ حیثیت بلوچ پارلیمنٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم واضح کرتے ہیں کہ ہماری جدوجہد ایک مزاحمتی جدوجہد ہے ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے ہم شہید حیات کے ٹائم پر اٹھے ہم بانو کریمہ کے ٹائم پر اٹھتے ہم بالاچ شہید ہوتا ہے اٹھتے لیکن ابھی ہمیں اس جدوجہد کو مسلسل کرنا ہوگا اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہوگا جدوجہد ایک دن 2 دن 14 دن کی جدوجہد نہیں یہ ایک لمبے ڈیوریشن کی جدوجہد ہے ہو سکتا ہے ریاست اپنے پالیسیاں اپنائے گی وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرے گی وہ ہمیں اٹھانے کی کوشش کرے گی وہ ہمیں مارے گی لیکن ہمیں ابھی ڈرنا نہیں ہے ہمیں اس خوف کو بھی اپنے اندر سے مارنا ہے یہ جو خوف ریاست نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے اس خوف کو ختم کرنا ہے جس دن ہم نے یہ خوف مار دیا اس دن یہ ریاست خود بخود مر جائے گی اس دن یہ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی یہ ریاست صرف اس دن تک یہ ظالم یہ جابر یہ سی ٹی ڈی والے یہ ایف سی والے یہ آئی ایس آئی والے یہ ایم آئی والے یہ جتنے بھی ان کے فوجی اداروں کے لوگ ہیں یہ صرف ہمیں اس دن تک روک سکتے ہیں جس دن تک ہم خود خوف زدہ ہوں گے موت تو برحق کے موت تو ایک دن لازم آنا ہے موت اس طرح نہ ہو اگر زندگی خاموشی میں ہو کم سے کم موت مزاحمت کے ساتھ ہونا چاہیے موت کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے خود اپنی موت کا انتخاب کر رکھا ہے اس طرح نہ ہو کہ کل آج بالاچ کو شہید کیا گیا ہے کل مجھے مارا جائے پرسوں کسی اور کو ترسوں پھر کسی اور کو ہم سب مارے جائیں ایک ایک کر کے مگر پھر ہم نہیں اٹھیں گے کیونکہ یہ جو آنے والی نسلیں پھر یہ ہمیں لعنت اور ملامت کریں گے یہ ہماری قبروں پر آ کے تھوکیں گے کہ کہیں گے یہ ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ہمارے لیے جدوجہد نہیں کی آج بھی ہم جب کسی
की कब्र पे जाते हैं, जिसने उस टाइम आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले या 100 साल पहले हमारे लिए जदोजहद नहीं की थी, तो हमें सख्त अफसोस होता है कि ये हमारा बुजुर्ग था जिसने हमारे लिए जदोजहद नहीं की। तो आने वाली नस्लें हम पर थूकेंगी कि आज हम जिस हालत में आज हम मौजूद हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बलोच के अंदर ताकत मौजूद है, सकत मौजूद है, कुव्वत मौजूद है। मगर अगर हम इसी तरह सोते रहे, अगर हम उठ के खड़े न हुए, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि फिर हम कभी नहीं उठ सकेंगे और हमारा निशान और नाम गुम हो जाएगा, जिस तरह रेड इंडियन का नाम गुम हो चुका है। आज अगर दुनिया में रेड इंडियन को कोई जानता है तो वो सिर्फ किताबों की हद तक जानता है कि एक कौम होती थी जो अमेरिका में रहती थी, मगर आज नहीं वो अमेरिका वहाँ पर आबाद है, लेकिन वो कौम वहाँ पर आबाद नहीं है। मगर हम भी आज अपनी कौम के लिए अगर जदोजहद करेंगे, अगर आज हम भी मुजाहिमत करेंगे, फिर हम भी इसराइलियों की फलस्तीनियों की तरह जिंदा कहलाएंगे। हम भी आज अगर आप देखें, कुछ आज से 75 साल 60 साल पहले बांग्लादेश के लोग उठ खड़े हुए, 5 बंगालियों को रियासत पाकिस्तान ने बेदर्दी के साथ यूनिवर्सिटी में कत्ल किया, मगर उन्होंने फिर पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दिया। क्या था वहाँ पर? सिर्फ उनकी अवामी मुजाहिमत थी, उनकी अवामी मुजाहिमत मजबूत थी। हमें भी अपनी अवामी मुजाहिमत मजबूत करनी होगी, हमें अपनी माओ बहनों को भी बेदार करना होगा, भाइयों को भी बेदार करना होगा, बच्चों को भी बेदार करना होगा कि उठो उठो। इसके बाद हमें और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम न उठे तो हम खत्म हो जाएंगे और इस तहरीक को हमें आखिरी दम तक चलाना होगा, आखिरी दिन तक चलाना होगा। ये जो ताबूत पड़ा हुआ है, ये हम समझते हैं कि हमारे शोधा का ताबूत है, ये हमारे शोधा का ताबूत नहीं है। ये बलोची में कहते हैं पिंडोक, ये वो पिंडोक का ताबूत है, ये रियासत का ताबूत है जिन्होंने बलोच कौम का सौदा किया है। लेकिन अभी हमें और आपको मुजाहिमत करनी होगी, आखिरी हद तक जाना होगा और अपनी कौम के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो बाबा खैर बख्श मरी के फलसफे पर होते हुए अपनी कौम के आखिरी राह निजात होगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इशक नेशनल मेंबर ऑफ एनडीपी अरसलान बलूच नुमा वती लास्ट और बोर्ड मुकर्रर नीमगा रवा तो नुमा दावत दिया BYCA डिप्टी मरकजी डिप्टी ऑर्गेनाइजर लाला अब्दुल वहाब बलोचा क्या वे होती ख्यालाता इज़हार बेका व जलाला अब्दुल वहाब बलोच। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। दोस्तों और साथियों, गुज़िश्ता 14 दिनों में ये वही खून है बलोच का जो रियासती दहशतगर्दी के जरिए बहाया गया। आज वो खून रंग ला रहा है और ये उस खून की आवाज है कि केच में एक जमाने के बाद एक अवामी ताकत उभर के सामने आई है जो रियासती दहशतगर्दी को चैलेंज कर रही है। क्योंकि लोगों को मिसिंग करना, उनकी बसकशुदा लाश फेंकना और उसके बाद CTT बनाकर फेक इनकाउंटर के नाम पर लोगों को शहीद करना, यकीनन ये एक रियासती दहशतगर्दी है और हमें आवाम को ये समझने की जरूरत है। और रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम की ताकत ही कर सकती है। आज आवाम निकली है तो जैसे कि हमारी बहन नजमा बलोच ने बताया आपको कि आज वो उस खून की आवाज बन के यहाँ आकर खड़ी हुई है, जिसने उस खून ने उसे ये हिम्मत दी है।
तो यकीनन हमें अब इस खून को एक इनकलाब की शक्ल की तरफ ले जाना है और ज़रूरी है कि हमने और यहाँ पर केच के साथियों ने मिलकर जिस तहरीक का आगाज़ किया है इसको अब पूरे बलूचिस्तान में फैल जाना चाहिए। ये लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली उसी का हिस्सा है और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम हर छप्पे छप्पे पर इस मार्च का इस्तकबाल करें और उसमें भरपूर शिरकत करें। और यही एक तरीका होता है कि जब ये मार्च कोयटा शाल में पहुंचे तो एक आवाम की बहुत बड़ी कुव्वत हमारे साथ होनी चाहिए ताकि रियासत को ये पैगाम जाए कि तुम अगर लोगों को शहीद करना जानते हो तो हम अपने लोगों की हिफाजत करने जानते हैं। हम हर मरहले पे मज़ामत करेंगे क्योंकि मज़ामत ही जिंदगी है और मज़ामत के बगैर मौत है। और जो मौत हम देख रहे हैं कि इतने नौजवानों को बड़े बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और मिसिंग किया गया, मुसलसल मिसिंग किया जा रहा है, तो ये इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। और जब तक ये इशू मसला हल नहीं होगा तब तक यहाँ पर ना अमन हो सकता है ना सुकून जो है यहाँ पर हो सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस तहरीक का भरपूर साथ दें। ये किसी एक जमात या किसी एक ग्रोह की तहरीक नहीं है, ये बलोच कौम की तहरीक है और बलोच कौम को हम आवाज़ होकर दूसरी भी जो यहाँ पर इस मुल्क में रहने वाली कौमती हैं उनके साथ मिलकर जद्दोजहद करना चाहिए। हम जो भी हमारे साथ इदारे यकजहती कर रहा है हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये भरपूर हमायत और सपोर्ट हमारे साथ रहेगी। हम उस वक्त तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारा आखिरी मिसिंग पर्सन हमारे घरों में वापस नहीं आता, हमारे घरों में हमारी मिसिंग पर्सन फैमिली को उनकी खुशियां नहीं मिलती, हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और मैं आज के इस इज्तिमा में ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के नौमुंतखब चेयरमैन असद भट्ट साहब भी आज यहाँ पर आना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि हम यहाँ से अब मार्च कर रहे हैं तो फिर उनका प्रोग्राम फिलहाल उन्होंने मुलतवी किया है। तो वो कोयटा में उन्होंने कहा कि हम आपका इस्तकबाल करेंगे। यकीनन इस किस्म के इदारे, ह्यूमन राइट्स के इदारे, सियासी पार्टियाँ और इनका इत्तेहाद और उनकी यकजहती हमारे लिए ईंधन का काम करेगी। हम सबको मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। अब चूंकि हाल हमारा टाइम था 12 बजे का, हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि डेलीगेशन आ गया था हवामी पार्टी का, तो उनकी वजह से हम उनको सुनना चाहते थे। और अब हम कहते हैं कि भरपूर तैयारी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपकी दुआएं और तमाम माँ बहनों की दुआएं हमारे साथ हों ताकि ये तहरीक जो है अपनी कामयाबी की तरफ जानिब हो। बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का कि जो इस जद्दोजहद में हमारे साथ हैं। मेहरबानी BYCA मरकजी डिप्टी ऑर्गेनाइजर वजलाला अब्दुल वहाब साहिब लुम्मे मार्च तैयारी भी संगता शुभ बेनेंदे हमदा अलविदाई रुखसती के बीते संगतानी और माँ देवपवती मंजिले निमगा जोजान में और माँ पदावती प्रोग्राम आगुनी शेरा वाइंड अप कना कि माँ ते ग्रेवंत पा तासु के बच्चा और मर्ग के सालू की गोदो पोचा तो कुशे हीरंगा मनी बेला और गम शहीदानी निंदगा नेला
او بلوچ میرے تو وقتگو وابے تو بنے انگت کہ دشمنا یک کا تیڑی ہے کشتگم برات تو برتگم سنگت کشتگم برات تو برتگم سنگت تو خاطرے ڈیہا سرکگے ڈھنا وقتگم ورنہ پلو سوگاتے منت وارا شروع